Guys, ako na ning na-vlog before, pero ako ning balikon kay base nalimtan. Guys, kapila na gini bisan asa, bisan sa radyo, sa TV, sa bisan asa, madungogid ninyo ni nga mga pulong. Ayaw ipagamit ang inyong angalan. Palitan, ang inyong ngalan, akong hulman kay mangutang ko, mangutang mo sa inyong utanganan. Unya inyong ngalan gamiton, unya ako day ang mogamit sa kwarta. Ayaw mong sugutan na. Kay ngano guys, dili gid katong nanghulam sa inyong ngalan, dili gid kadto siya ang paninglan. Ang paninglan gyud kamo, kay kamo man ang nangutang. Bisan pag unsaon guys, ug asa mo mga bot, kamo gyud ang paninglan. May lang og maluoy tong ang inyong amiga sa inyo ug mobayad sa inyo. Pero sa tinuod lang ang paninglan ay kamug yun. Bisan kuan na lang gud ta, magsinigurista na lang gud ta, bahala pag best friend, igsuon or ginikanan ba, sige na pilo na tong ginikanan. Ayaw na ninyo ipagamit ang inyong ngalan kay kamo gid na magbayad. Kamo gid magbayad. Unya mingon din mo nga manumbong mo. O sige, panumbong mo. Ang pangutana na ba siya gipermahan sa imuha. Muni kuan guys, mo gina inyong ibutang sa inyong hunahuna na bay gipermahan. Sumakwit sa gyapon kay wa man gud siya gipermahan sa payan og naa siya mga pinagipang permahan diha. Kay naay mo ebidensya nga ipakita nga kani nga siya gid ang magbayad. Yun ana ba guys ba kay ngano sa kalisod ba sa panahon karon bisan pag moingon mo karon og 100 na bugat kay nato ng 100 oy kay wali intrahon kay tungod sa kainit sa panahon sa kalisod sa panahon karon bugat kay na guys sabi mo 150 20 bugat kaayo na pero ang sa ako lang ayan na lang ninyo ipagamit ng inyong mga ngalan para dili maguba ang inyong relationship. 'Di ba? Oh, kay kamo gid ana ang mapaninglan. Unya kung inyo pong isumbong to si Pulano, kung iya na siyang i-deny, possible nga ma-deny niya. Tungod kay wa man siya kabayad, o man siya gipermahan sa inyo. Bisan pag moabot mo sa korte, labaw na sa korte kay step by step. Step by step ang pangitaon sa judge. 'Di ba? Inana para dili maguba ang maayo ninyong relasyon sa inyong best friend, silingan, igsuon, or ginikanan, ayaw na lang, igno ninyo nga kamulay mangutang didto. Uno na ultimo maker, makabayad na karon kung dili makabayad tong gikumikiran nila. Mo gini yung hunaon sa makadaghan. Awareness na lang sad pud ni sa mugamit og mga awareness na lang pud ni sa mga kuan, sa mga amiga nga manggiloyon. Tinuod na luoy ka pero kaluya sa makadaghan ang imo ang kagalingon. Kay kung dili siya makabayad, possible nga maguba gid ang inyong relasyon. Ingon anak kay masuko man ka. Nya kadtong isa kung pating pud to kayo, wag gid kay mahimo. So careful na lang ta kung mangutang ka imo, ikaw mangutang. Nana na lang magbantay-bantay na lang kita guys sa kalisod sa panahon karon, 'di ba? Share ko lang.